Иванович, как говорят, на ловца и звери бежат. Китация. من چی گفتم که این مردک خفه شد؟ شش مورشید که ایرسیا جواب نمیگیره بیچاره زیق میشوه پیرای امروز گروس چی بالای زد رسیا میره برای چی قش قواق میکنی رایون ابتی مسکو را نتم значит Москва هست رایون نیست چی پشتش شما فقط برای روسا را کار میکنم کدوم روسا من پیش تو دوباره خوزگاری اومدم که دیل مخالی کنم یا بروتان پیش آتاد اومده بود آتاد نگفت چی گفته اما میگم که سویاز نیسته این چی لقیده است کی مالقی دیسم مسکو نگفتی اوزا امروز تو یگو سگ دیوونه گزید کی سگ کی سگ چی کی سگ گفتی سگ گفتی سگ برای می سگید مطلب نگرفتم فهمیدی کی سگ برو ای پشتیت من در پیش شما امروز ندارم черту почта закрыта نصرت؟ السلام علیکم بیا چه در پشتش تماشا داری؟ یک کار داشتم و بیا آوردم بکنیم؟ برو برو مزاویدی کریل کو؟ وقتی هواسنجی شد آزمه بیا او در پیش پشتا دیدمش دستم درست کردم سلام کردم دستم در هوا ماند این هواسنجی هوای در کی در کوره در کاره Добрый день. Салам алейкум. А вы все такой же, Кирилл Иванович. Все такое же. Ой. А это кто у нас? Это Азиз. Добрый день. Здравствуйте. Как вымахал, а? Истинный жених. Да. Педозар, а где Нилуфар у нас? Нелюфар. Нилуфар, доча. Покажи Азизону нашу станцию. Расскажи, чем мы занимаемся там. Надеюсь, ему интересно будет. А вы все по-прежнему круглые сутки крутите эти ваши датчики, да? Да нет, я только ночью маленько. Целый день Нилуфар всем заправляет. Да. А я бы не смог. Мне легче научить своего осла разговаривать, чем вот крутить эти ваши датчики. Да проходите. Пожалуйста. Кирилл Иванович, проходите. Салом. پورا بیا نزدیک نشینه تینگه یاردم کن حاضر یادم میکنم. چی کار میکنی؟ رنگی که تو زن مادر